ayoka no wonye ayoka lokukwe lago pare anyu lokukwe lago oteti akwanyiko lokukwe lago onyu pare erede anyu bubu anyada video lu ine sira so dara nene ino le popre video ino popre ne lokukwe lago sozura on pore nene edupisa ni sozura ko on pore nene se kasi dupira ayoka ewure popre YouTube ko Facebook ko plutôt be ewure popre anongo gudu yokoyo parce que odi da nene gudu didamo donc ini o popre yoko ne odope aloko wore odope gba aloko ya nene wasiri aloko ngone mo wasiri do ko yoko wa aloko yoko wa waka aloko yoko yo wa moka doko wa moka nini ne ngazini wa wareo sati do abekara do ala benida do wa wa dida ko yoka doko kure bo biara wa do tone ni wakaziki na kure ne wakuzi loka yoko woko ni loka yoko wa ne kwa amwade wa dra ne kure bi okase kure bo fituro kwike ko daira de ne kuya nene o mujua nene okase kuni loka yoko ni anene loka ngono ni ane okusi ya no wo no wanya bere apo ne o memre no bien ozizi o lowria o kakuro adoko la mrene o pete se bo wu aya o ko se wu akono amagui lope wede bubu anene edejira ne degba alokuya wa doku yoko wo dida yoko wo wa wadoku yoko wo ma do ka yoko wo wa sire wa wadoku yoko wo do wa kula ngazi ne da do wa wadoku yoko wo mo wa ke na kure ne do ka yoko wo aposiko wa mo pedoko epo video epo no kwetu ne bia de oso ne eno gbena ayoka no ngro o gugu ade lago nyera mo na edupira ne lago pare monyu ayoka na ngri ya na ino no mesi ene kaloko wole na ne ngru pro yokro ne yi François mélanger voilà mais parce que moi on est vraiment expert de cas dit de peccato c'est le pays dit ça bon François ou écrit brugbe ya bon nous vraiment mes félicitations en tout cas vraiment aloko le rien de pegwana wako la go pare monyo anongro dia ile pirane ekobo di le pirane ekobo ne baremo madini ya igwani ilupira ne iyire kwa ne degba a kala go wori ne mema kabo wure ne ifata gba nyoko no siri olukuyo parce que atu abramo ne okara osere de ongro ne lago wori ne gbo no ngro kiro siri otu oyu e ka onogun ni mo tu oyu se tete le bria kwa ne si kwa donc onongro kiro siri okala komre tun sa yo no sara ne ani wakara gaganyo anu ni wakasira bo yukari ani izake okala izake guno nini ona omrio o galugu yu ani omrio o tu wabri ya kusebo ko se ngro ko no wanede so bo sa ngro to ko Rebecca ne o ni asimoko ni osidio onye o yure izake donc dini abuba na ke la go ze kale alliance ine jere mal de dia kusira ne anene akene wure ne akase izo sane de seba anyi wa mresra lago so ne lago ne de yoku ne wa siri mana akuzi ya dia wala lago yini ana siri wa parce que anyi lago ne abuwa de no wa de no wo c'est ça c'est bonzo ne akakure yeke ku akakure lago so nu gwe ne akakure ne wure na ne kruba nyoko ike no ngono kire siri ne ike no ngono eloku yoku ko siri ne ça dit pas forcément eloku duku mais ça dit na enane ne de yoku bora nyoko ko siri ne anye so anene anya wo doku du wa mene na use abobira mene na use abobra wala c'est quand on a vacances et siri ke chinois ngono na you no ka vacances comme o do kala kire mene ni o dade chinois abre ko mene o Côte d'Ivoire mene o Mali o mene o il faut que vous wakare dane wakare gidane dini abuwa nene mene kubo ayoka mene sukuru gbena akase kure kocha ni ake ni wure ne
azekane la ko ezusi doko ezua la gwazo da fin doko hein ma la go ugwa o nese ko zikapanya ene delobe donc nono gbe butupa nene ekechi nono gbe butupa nene ekechi ne akase saure ne anegba nyokpo la gwazo nono gbe abuba na wane lago o de biere dani o de bore dani o de biere dani donc lago nene a trop décider trop lago kuzi gbebere décision ne lago kuzi oko parce que neza nyokpo iyi loko yokoyo yo seri iloko yokoyo yo seri no imo ngazi oimo prebia i aloko nyebria wa se kenene iyi loko le yoko même loko duku techire yokoyo yo seri no imo prebia ni amua aloko yokowa ne kwa bia wakure aloko dida yokowa wa bia wakure oya mo bere angazini no amo kotokoton o amo kariwo o amo kosrene oya mo mere duku o amo mere paruzo ne lagozo bua no wa isa gbo ngoromo aloko yokoyo moka makuri ya to bia ro ne o sere diore noko aloko yokowa ne aloko ya butu wa sere krowa no wa bia wakure ni amo sore lo ko yokowa ne lo ko yokowa ne wa wure wa na krowa se wa digari kade ne aloko ngure butupa aloko nyebri ya wa sere wana dama zo ko siri ona inani no eku inani itu eku inani no wo eku inani dana inani dana nyoko rubi inani no no pa loko yoku butu gba mo ko no aka gbeyin wa ka bore no wa nunu gbe amua wa nunu gbe e gba ni aloko nyebri wa siri wa parce que eza mo siri aya anodi osanwo gonida aya tori osanwo goni anowo e ka mo yoku tru aloko dida yoku butu gba mo ko no aka kare gu o abore donc wa bore ni seke i derengene kenyene azene gbo waka kare gu donc aloko yoko butu gbo wa kosa nyokpo si aloko yoko yo parce wa kanu ba en e fatagba ah oui c'est la cause umbrena e fatagba nyokpo si aloko yoko yo na pour ne pas que wu anene wate drone wate la cause drone parce que yana ngujo ya moka da ko ne na ngujo ya moka da ko ne nyakpa jereni akaboko ne aloko wali akere pe nyokpo gbo onu anyangunu na nyoko rugbe onu anyangu nyoko gbe sa igba uri alope na nyoko nuwe ne anyawu ne achakuru wa roko wore ne anyawu ne waka yale de no wa isagba jitri awore buake awore ano atu dodo awore la goso zowena no awore ne se nania e fata gbe se ku ana manyiti fikira nyanu no gbe la go wore amene asai dako anyanu no gbe dugba amene la go wore asai dako na donc ene vidéo no ene wa gba que c'est pas parce que nyoko si loko yokoyo donc on jakane c'est pas parce que nyoko si loko yokoyo donc popo ene amwa aloko yokowu aloko yi aloko e burugbe e dopeka aloko aseri aloko abutupa wa seri wa aloko yokowo dini ai wa ba wa ma anowu ba o ina ne ka si gade dale yokoyo ina ne gofa yokoyo ka si ne zoko yokoyo ka seri ina ne ka chinoise ngoro ka seri ubi trope ngoro ina ne ka seri aloko ngoro ifo ke seri ona c'est na wo ba ka aloko re digari wa kibere aloko re digari na wo wa kibere na wo wate lagwazo wate bobina wako wadoko watu wadodo wako debire na waka dako na ma nongro wa butukwa wa kapaka nono gbia egbani sino ko butukwa wa sada ngone akotoko na me ngone abia wa kure adoko ngone wa bia wa kure ni wa kure ni aloko ngone butukwa ano wa serika wa wakaku ona eza molokofa ba akura abija akakuo tukwe duku akoda ka kwa imo bozizi eza molokofa ne ka kuro loko ane e ka kuro bofa nia na woze bo jamais baza bo suru neza parce que na ntu ado kwa kuro duku to nwa bo wa o to nwa no o to no wo wa bo wa o to nwa wa bo wa donc na wo wa za bo mane butukwa nesa elo ka yoko wa burugbe wa no sa amwa kuno ya do ka yoko doku do ka yoko yamo ni ogure okuri parce que ene ni nyoko seri ngujo e ka ngujo seri ngujo ka ngono seri c'est pour que aka popo e kalina popo ni parce que bible na gba popo enye ni dio seri oni na ngono ni
popo nyeni dio nida ngono kameka yoko yoa onida ngono dio ala la ngono da nyokpo dio nida ngono ni popo nyeni yo kura gba nyeni yo jeno nyeni yo. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Onida ngono ni oni jeno c'est la golopena. Donc lo ka yoko wu a moi ko ni aloke a seriwa no wa moi ko popo edoko lo ka yoko yo même a moi si lo ka yoko wu ne on même muju agba eno eto wure wa kure eno wo wure wa kure aka eno eto yoku ni kam ako vacances ko il faut ka amene loko aka eno eto yoku il faut que eno eto wa ida ne waka na dekura wa famoso kuru ne wa said les écrans eno eto wa no wazo no sa eno wo wazo wa bube na la ko ne ko se donc il faut que wure no wo kure damaza même okra de même o muju no wuro no ono eto wure wa kure ono wo wure wa kure ko fa wa su no wure wa kure do ko yoko wo butu ko dia wa de da ngone ni me ka yoko wo ma wade de la kiri de ngone ni parce que ngono wala la ngono dani sukrumo ede ngono ne seri muju e munu de seri dumo ma nono gbe ni mo donc ngone wade awon do ngone da ni wa bade ngono yeke no bade ngono pore no bade da ene e ngono dio de da do ko ngono yo mo no dona de mo no me mo na de mo trope ngono nyoka kiri ngono de da o yi ngono de gadidi et ngono de ngono kadani oyi bible de proverbe 23 de ngono de gadini okaye e yo o le pe wadeni mo nunu gbeni bo ngono de dia be kure ngono de parce que o de aloko ngono de parce que o de pe adoko de ena ngono de ngono parce que o nunu gbedi on de danenia e de ngono nunu gbedi o kara kadeni omele paruzo mo de ngono de la gono de sono do bon ko ba soko donc ngone butukpa no wu aseriwa ano buri nwa wa seri do ka yoko wu ni wa nunu bia ena ne ni si aloko yoko wu nunu be ko wa nunu be ena ne ni si aloko yoko wu nunu be ko ano wu butukpa ko no wa do abora ne et depuis peut-être déjà do boro popo ne no seri aloko yoko yo makuri ate obia doni nunu gbe nyinya ate ono do yokuni après on me ne ota do nyino ko zido ona tellement que obia okuri ona peut-être dit da ko wa so ako donc il me ni gade yoko ko yi gade yoko yo ko zira kwa luko yoko yo ko zira kwa popo ate onye doni ne popo ate onye da otu nwane ona masasa ko abone kuri bo bia ngo donc nunu wadi abuba lago zo akoro bonia eka kuri ne ka goko eka kuri igbe kuna douano ulu wa neda daki ya so nene wali épée à double tranchant nunu wadi abuba lago zo ba kura de nunu wadi abuba nenia eka goko ne ka kuri ko eka bona eka bo nunu gbenyenyi ne ka bon des fois nunu gbenyenyi donc c'est pas parce que nyoko sérieux odoko yoko yo donc popo eni aloko yoko go butukpa waka kunania aloko yoko go butukpa waka nania wanane da wazuane wadeda bo kire ngone dama ze yadu butukpa na wana di yoko go wa imuji serisa parce que anye de nature a de serene de ngone ai di da yoko go di da ngone a de serene de ngone ai sere na krasa ai serene de nunu gba yi de la qualité ne je peux pas et ça no ba aka ah oui aka ai imuji serisa et ça no ba mais butukpa kwa nyine de no wade ji je à moi de ji à moi de gowo à moi de tra dida yo kon boko no wure kire kure biania onio gbeda obia okuri no obia ugu akuri to memne okuri ongaziane c'est vrai que di butukpa nyira yokuri de ba no wane ne waka loka yoku wasirine c'est vrai wanu no gbe anene choko butukpa no gbe ese kureje wanu no wade abuba e ka ese kure amwa ko ça c'est vrai mais wa abubu amo trop pas pour nous dans toute règle il y a des exceptions donc exception wako mais wa abubu amo et le pene ne ka gbe na di adi ano wo di da wa
Izo betia ou manye dida betia dida wamo anyi bubua dida wa anyi bubua butu paseri wa roko yokobua no wa niwa gbeda wa bia wa kure ne ngona ya mo buru duburu ko da kire ya parce que o yina famille ni yo famille da kire da mo wa na wore wore ya non c'est pas parce que a de ngore ne oui parce que aloko wa seri anyi e fata gba aloko ya wa seri ba nyana sa anya wo wa te ka doko tu anya wo wa te ka iga doko e fata gba ma nyi ne di butu pa nyi di da ko butu pa ne de ni a butu pa bona ni butu pa wa ka bona ni ya anyi di da nwore ayi mu giseri sa ayi seri akara sabri ma nyi butu pa ne de butu pa bona ni oka monubona ino etu nani yoku ino we nani wada ku no wazu anyi ne de no anesere seki doa sere kari gua wa yodoa wazu anyi ne de ne butu pa kuno sere yodo uka yokowo ne do uka yokowa na eno oka guo etu oka guo eno ngoro wa mo na dere dia ina nuwe e ya mo ka sere de sere seki eno etu wa mo aze ya nwe nyini mi mo kura eno etu wa idani anwu yidra sa ni ya ino eto fa ni iwa kuri wure parce que e wa mo e ka mo wa ma zegba eto o e no wa ma zegba no we wa ma lo ko ye ko wo butu pa wa ko sa ne o seri o ya no wa ko to ko na ofre no wo sukuru wa ofre o wuri o no yo to o wuri wa kuri donc exception wa ko di akala no wa seri ne ya yiga titi parce que la Bible dit quoi la charité bien ordonnée commence par soi-même et quand on a ça aka vidéo wano c'est des vidéos wani aka wano ne anyi dida eko wa lopi ai gatiti kire asoruayi ai ngwa de la ngore asoruayi parce que la Bible dit quoi la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains pour dire que ngoro on no gbe buba we kokore ina ne anu wa ogura yoku no sere do ka yoku se ka anane na isa gba butukpa isa kwa butu kwa muji akuri bo bia watone wa bebregbe nu wa makuru wa nuwa wa makuru wa ntoto wa nu wa gatono wa tare wanye butu kwa ikuna ebo eko ezu tukwa na sa no ngona do pera nene butu kwa no sana no wo butu kwa no sana ngona akuri bo bia wa tono wa di da dra no wa no ko ziga de ko no tare wanye isa gbadare no gbenyenye kokoro c'est le pebe de dane no gbena on va essayer de peut-être que dans bana le pe wadi abubwa na ekete nyura ne kai de nanera le pe wadi abubwa e kai koko ne kai guku bibro kanu ba ngoro osra nia c'est que tout dépend quelquefois anya no no bi anya ngore anya no donc aika kuna saka na ka video ngwane a aloko le pe wadi ania a le pe nia avant kaka no wa cuisine nia anya ngore abubura ne nia awure anya no gbe asa nbu anya nyere di azure zure di ni gba anyi dida yoko wu ania c'est pas parce que no wure o de dida yoko o de dida yo ni yoroko ni yoto wania ase ko pete ase aye ko na mo na se wura ni ko sa ko rupiru be ko sa no mujon ona ne no na sabuba se na numro o sa hu gba ya mo so ya nya bo ayo no ne ka kon sa yoko wure yoku mais ene fatagbe parce que nyokpo de aloko yoni iyoroko dano yaroko daubie o le pe enane o de na chiffon na se wara eni na betedi e kala kopede eni na chiffon ru kala kopete na se wara ne ko sa ko le pe o to wa ka wa nenefa o no we ko nene anya famille de bongaze anya famille de bosa ahun ya mo se ya no e to wa ne bosa no eso wa ya no ka di da ngwa ka wazo sare e ka di da ngwa ne sare ka mu ju se ni na mo ko nenefa e ko to wa nenefa na di da we ko utu pa nesa no ko mu ji ana ka ko beza sare ngoro izo se di e fata gbe se di nyola na aloko de ola aloko de nyola to wa de ya ne o ka on nenefa ni o i ka men gugu parce que on aloko de on a to wa yi donc o ka le pino o i pepeda o i gugu ma dio ina zera izamle se ko seri donc a ino ngwani azore zure dini gba ndi de ko wani anya nyua anya du vin azwe nyune ale ngura dia la gonu dani akade da nguru kadi akapore akamuji anya nunugbe akasire aisire wa wure da sire kwa iso akara da muju anya tere nunugbe ani foka kai ko sa wure de gare ni sa nya muji anowu wa sire da nya na wure wana kure ma wana de da nya bradi akoza ko na ameda sire yini wana de na nya bra muju zuazio muju nuna nunia e amoso
ni ane anyagbo na ane se wara ni akanu ba yiku wura yoku awura da ma ngoro wala na ngoro ni osa ngujo ne so ko ngujo to wa ekupa so ko ngujo zi okezani ito wa kwa sai na wa kwa sa ene ba e mo enya wo se di ne se ya dede ya ne azika to kokora e se ya dede sare ngore butupa wa adno ngoro wa butupa wa repeso e fo ka nye ngore ane a azure dini aka kanu baka ka do kure video ngoro saka dida ka ne sare ne a anye ngore anye ayi aso ayi dini ba no ngoro wanyi ure se nguju wa se don ure se nguju wa se don ano sama nanu anafas ana anyanu no bua ne nafa no wu ne nafa wa do kwa ngore kore anyanu no bua na tru ano wu se nafa se na basa wana se di gadiri yokuwo anya yu ona de to ne o de dida yo no ne o de chinois no ne o de trope ngoro no ne o de arabo ngoro no ne o de bois australien ma oh no oh dida ne ya dida to ya dida no oh wade anya wu gbe na bisa lagozo anya nunu gbe awure da yi lago se lago no dagba no rani awure de sa yi ni sasa no anya siri yi na ma e ka biere se kanu ba c'est pas parce que ngoro ou bien nyoko se do ko yokoyo do siri ko popoeni e fata agba da ko popoeni mais c'est pas la condition. D'abord, on essaie de dire, est-ce que la gogne on mon Dieu essaie de dire, est-ce que la gogne on c'est comme métis ça chez aussi de coup. Est-ce que la gogne on parce que on de la gogne là on est oh ya moi il popo ni mais c'est pas parce qu'on est à le yo awon ka jusqu'à mu je pegbe mu e le pioka awon e wa agbe na wu na yi mu je pegbe ni wa se la uta ikowo wa se la dide ikowo na mais la gore do aka ko no waida wa popo ida nama no waida wa mania wa koda di waiga tikirse lago osora wa popo ania so ko awon se wara bo wa popo akura se awon ozako me se lago wara bo wa popo wa sirisi kura nia si ko ai bubu ade to woni awagba anya wu no wa siri aloko wa dikara nguje na sa ona ika wala wa siri aloko won c'est normal mais lago ne sa zone sa sako se lago zura anya popo ane so kwe ne ka se kure ko biare anongro ono da dere video ne wuro popre ania o pra lo ko nyoku ane e bare mo lago pare mo nyu se buru aku ne do pedane e do pena panya nongro e do pena ma de pe wori aku mane e ma de gba akase no gba ka do kure video wa sanan anyi nwore anyi soru ayi isoru inongro wa inongro didi ayi ko gwa soru wa parce que butukpa dia nyene gowo abutukpa dia ne ji butukpa dia ne tra butukpa dia ne lo wa do apetera ne babuwa wa pete yako regre wa buwa wa pete ku na se loe e ka sekurane e ka pete ne nyumodi enyumo babuwa na se oza ka so da iri so ka da so da didira amo wa pete wa je no wa pete ko ngu jise wa pete ko wa gubo wa ka wa ko wu asedi wa ko ya asedi nia wa da go so tout est acquis tout est permis tout est utile il faut que wa nyumo do ko il faut que wa mo aboza no wa ni wa sire ha buru la go ukwa amua wa ye wa sire aloko ya no wa ye bo sabara wie nwa ya wa ye bo karikari guwa yubo ya nyoko e no wure asedi no buru opopo ako oza no kuru oza to kuru oza onyoko yi o buru bia ojiri amua ko no aka no wure asedi dida yokuwa nyoka anyasira bubo bure akurisa parce que bari gozi nyenyi no ami isira ne anyasira bubo bure akurisa ano wure ase anyi ano wure ase no yo se toyi o buru bia o wure kuri donc loko yoko yu akaza sanu ne aisa gbe loko yoko imo ma dole no anong dida yoko kiri no kasanu ne ide e kare pa nyoko no dida yoko butu gba wakada ne sabra wi won wa bale no wa isira ne sabra wi de kurania zeri da ko nunu gbenyenyi buruburu ko da titi pa ko da no nyoko sanu ba dida yoko kata ko ni okaza no bura goze no ne ayin buruburu ni wa kwa kari guseri muje wa sabra wi wa meseri muje parce que sabra wi de kurania titi pa ko da nunu gbenyenyi ko da sabra wi ni a e ke ka ne nguju amo buruburu amo wure sikiri ne sire a igbere ya presa wu atiti wa akara wa popo igbere wo kurisa donc video wa akawa no aloko dida wari anene a
asuru ai ga tiki anya no gbe awure e ano wo mujia wa na jesa na ene ne wa seri anyi no wa seri we gede esa no mozia no wa seri anya esa ne aloku ya wa seri anyi no yiro ko yuko esa ne nyokpo o seri owura yoku no amri gede seri no mo no finalement esi e kanya pedekini ene ne nyokpo wuro yi ga tiki o seri no yiro seri mo dini popo ene za se ko seri ne no gbe wa ena ne se ko seri ane de no gbe kura bo ena ne de bi gede da do ni da popo na edi da yeko wuania anya no gbe awure akechi antoto wa fara nini wa azura anyitia wa no wa azura kuripania ndere no gbe nyen fo akechi sa no wa ka nyi se wa ne nanu ne ne lago deli lago la muju no bo se ngoro so kokko pete ne wa ne nanu ne a ano wa anyi aka nanu no wa mo wa ne ayi nanu ne a ne wano no bonyinya kanye mo ayoku saziki lago ikora imuje wade aida nkurugure wagira nano lago nyamanye parce que lago bo nyoponera nane lago bo jamais quoi. Dieu défend toujours la cause de ceux qui font le bien. Dieu défend toujours la cause de ceux qui font le bien. Le bienfait, nous le disons, n'est jamais perdu. Non, anyimone ania ayededa siri no ania anona di no enadeda ne anoe. C'est pas parce que c'est le moudio donc auto wa na ene dia kara nini fa c'est le moudio ni moudio aka to ni aka no mo ya mo ka pepera lu pino to wa na neku yako itu auto wa ba yoku auto wa na nemrene ma no moudio ya mo kwa to kwane auto wa kare no wa de ngazia wa beka no ako so bi no wa ko sama so ako no wa kare dio ya mo ko to kura no akare wa ene ne auto wa fa wa nene ya na ngoju ka bosra bo ya mosra pre kan ba yugo pare anya popo ka se kanye gana nene a pare ku sa gwiri nena moto wa kadera wa na ifa wa nene odoku ya ifa wa nene o ya de ifa wa nene anya no gbe ya e kana ne mria donc anyi burubura nene a so bi sorire a fare diko ba nya no gbe fo ka kechi sa no wa ka nyi seri nyopo wuro no ngoro yoku so ka gede nyopo odo ya mo do pera ina ne o ko no ngoro de na o ko ngoro de nwuji burugbe ya o wa gba oyu ode de yigadere oyu vacances kanyene oyu omri yigadere da so na mre roku parce que you no make ra yoku you wala you no o me yoku you no o me yoku ase bibra negba ngoro osoro siri parce que you no o chao de gari you no o wure okure no you ko ka da nene a ne yigadere ngoro amoka ka wa force wa you no yoku memo o do maso wa to wore men ngoro no wore men da maso wonwe da maso wa no wore men ngoro no wore men atu o no na no you are not make rayu donc yigadere muju do de kira lo kusutu anya dida wan ya anya dida wan yigadere mu anya no wo burugbe o wa bo yu ne o wa bo ka yigadere ngoro se bo owo wa ka bo ko traso wa to ro ko mreziki yigadere dida yu burugbe o gugusa ma nya no no gbenyenya e gba na no wo amoa wa sere yigadere ko wo ne ajoko anya bubu ajoko anya no gbenyenya awuru ni sa no wa ka nyi seri e kana ino gura no ni on ni mo nanu ni o ka no gbenyenya o ka lago imo ko kuri wure parce que mo eno na mo no nyenye ku to lago imo kuri wure no mujo ya mo ka bo ni ko na kuri wure ni o ka mo ziki nyita ni o ka gede no seri ni na mo nyo ta de na nyi na gu gba eti osi na popo ti no lago imo kuri wure e kana popo lago kuri tra lago imo memo mo na ka no wu ogoro no na pari mo wu aduko no na mo na mre mi gade ko yuzania parce que mo ino de kaniane mo ino de ine tropa de droiture parce que non no mo no mo aboreku lago imo kuri wure me mo ne kana no ne ko mo nyeta ni o ka mreda o ipopo eni ne na kuri bia yu ko ne ko donc lago wure anyi kuri afare diko sa de kire de ngura de lago no kwa di da ngura de ngunu nane ade ngura de ira sere kuru wesa e mu je serisa manya no gbe ya me ayen butupa ne de ngure ano ngoro wa no gbe nane amo abade kapaka papa no amayi wa hu asiria ne no agbirike wa asiria okuno no gbenyenya atare yin sa no wu ane no wa kokran yoku ko no wa ka popo kare ka ngono seri bu ya ne duku ay ko drop me popo ay fo ke kwa ni ne de donc wa na pate pi ano wa na pate pi wa no na no asere diga ma mo no ngora ti ese mo ine mo no ngodi de ko ese ne e kene woro e bare mo no ngoro video anu dane a unane ma il faut ka le prepare afare di ko anyo di da ngora ayen burubura ne a afare di anya no bi achoko
Et qui peut faire phrase nous de paix. Et qui résume phrase sonner. Je viens de dire, j'ai parlé de ma langue Dida, c'est une langue de la Côte d'Ivoire, du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Alors le sujet que je viens d'aborder concerne le mariage entre ethnies, entre peuples. J'ai regardé tout à l'heure une vidéo que une sœur de chez moi a faite en disant que nos frères n'épousent pas les femmes de chez nous, n'épousent pas les femmes d'Ida, les filles d'Ida, mais ils épousent les étrangers. Alors pour tout résumer, j'ai dit tout simplement que tout dépend aussi du caractère des filles d'Ida. Tout dépend. Mais il y a en toute règle, d'ailleurs, il y a des exceptions. En toute règle, il y a des exceptions. Il y a beaucoup de frères d'Ida qui épousent des femmes étrangères, des sœurs étrangères, parce qu'ils ont connu de mauvaises expériences avec les sœurs d'Ida. Donc, ce n'est pas parce qu'un homme épouse une étrangère qu'il a fait forcément un mauvais choix. On est aujourd'hui des chrétiens, le Saint-Esprit agit au milieu de nous. Donc, le choix, notre choix est souvent déterminé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous. Un homme peut vouloir épouser une femme de chez lui et le Seigneur peut lui dire non, je veux que tu épouses une femme étrangère parce que c'est avec celle-là que je veux que tu me sers. Donc le dernier mot revient à l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'on a épousé une étrangère qu'on n'aime pas ses soeurs, on n'aime pas ses frères ou quoi d'autre. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à dire à ce propos, mais voilà, je résume un peu pour dire que le fait d'épouser une étrangère n'est pas un mauvais choix forcément. Ce serait bien, ce serait normal, parce que notre père Abraham est parti de là, et c'est cet exemple-là que nous aimerions prendre tous. Spirituellement, on dit qu'on épouse sa soeur en Christ, mais même dans le sens propre, c'est ce qui serait mieux d'épouser un homme de chez soi, une femme de chez soi, c'est vrai, mais la dernière décision revient à l'Éternel. Donc, c'est surtout de cela que j'ai parlé un peu dans ma langue. J'ai beaucoup exposé dans notre langue parce que j'ai vu cette vidéo de la part d'une sœur qui a parlé à ce propos vraiment dans notre langue. Donc, j'ai voulu faire aussi la vidéo dans notre langue pour faire comprendre qu'il y a des exceptions en toutes règles. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Le choix revient à l'Éternel. On épouse une femme parce que c'est avec celle-là qu'on croit servir Dieu. Pas parce qu'elle est de chez moi, pas parce qu'elle est de ma région. On n'épouse pas une femme parce qu'elle est forcément de ma région, elle est de mon ethnie. Non, on épouse une femme parce que c'est le choix de Dieu. Dieu sait que c'est avec celle-là que je peux gagner le ciel. C'est ça qui est le plus important. Parce que tu peux épouser une femme de chez toi, elle peut t'amener en enfer. On n'épouse pas une femme par sentiment, parce que elle est de chez moi. Elle est chinoise, moi je suis chinois, elle est chinoise. Donc il faut... Non, on épouse d'abord une femme. Pour nous qui sommes des chrétiens, on épouse une femme parce que c'est avec celle-là que je vais gagner le ciel. Parce que c'est avec celle que je vais servir Dieu. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont leur façon de faire les choses. Donc, je ne serai pas à leur place. Dans ce qui nous concerne en tant que peuple de Dieu, on épouse une femme parce que c'est avec elle que je vais servir Dieu dans la paix. Quels que soient nos indifférents, quelles que soient nos batailles, c'est avec elle que je vais gagner le ciel. Voilà, on n'épouse pas une femme à cause de son corps seulement, à cause de sa beauté, à cause de ce qu'elle est de chez nous. C'est avec elle que je vais gagner le ciel. C'est ça qui est le plus important. Que Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse. A kanini anu woni a kanini. Pourquoi la ko pare yu? Aya obasa anune nune obasa nyin dida mone anya no bi awure kure sa no wonu aka yin sedine waka popo ni. Kuraba anyin ko ko aloko ko lago. Ekose a kanini.